শিলিগুড়ির ৪১ নম্বর ওয়ার্ডে এক চাঞ্চল্য ঘটনা। জানিয়ে রাখি, শিলিগুড়ির ৪১ নম্বর ওয়ার্ডে এক ঝুলন্ত দেহ ঘিরে এক তরুণীর আহ, দেখা যায় এবং সেই এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। এবং ঠিক কি ঘটনা ঘটেছে সেটা আগে আপনাদের সামনে তুলে ধরবো এবং ঠিক তার পরিবারের যে রয়েছে তার সাথে একবার কথা বলবো, তারা কি বলছেন, তিনি কি বলছেন যে এই বিষয়টা নিয়ে যে কি হয়েছিল তরুণীর সাথে। दीदी क्या हुआ? अब मैं कुछ नहीं बता रही, मैंने बता दिया, मैं कुछ नहीं कह सकती, प्लीज सॉरी। ঠিক ইতিমধ্যে জানিয়ে রাখি, শিলিগুড়ির ৪১ নম্বর ওয়ার্ডে এক যুবতীর ঝুলন্ত দেহ। हाँ, बोल मेरे को भी बहन का दुख है, मेरे को प्लीज दुखी मत करो, मैं नहीं बता रही कुछ, मैं नहीं बता रही, नहीं लास्ट कर दे, बता दी जो भी है। मैं कभी मैंने बोल दिया लास्ट कर दे, बता दी क्या हुआ दीदी की घटना के बारे में लास्ट क्या हुआ? 31 को मेरी उससे बात हो रही थी। मेरी सिस्टर थी जो फूलवती नाम है उसका, और वो बिजनेस करती थी, पहले इवेंट्स का काम करती थी, यहाँ पर 1.5 साल से रह रही थी। उसको 7-8 महीने हो गए, वो उसका इवेंट्स का काम छोड़ चुकी थी। किसी के साथ शुभांकर नाम का लड़का है, उसके साथ बिजनेस कर रही थी, बाहर मीटिंग वगैरह जाना करना, तो वो उसके साथ घर पर आना जाना था उसका। तो उसको वो टॉर्चर करता था, बहुत मारता था। 31 को उसके साथ कोई झगड़ा हुआ है, क्या करा है मुझे नहीं पता। तो उसने रात को मुझे कॉल किया है, कहती है कि देख, जिसके साथ मैं बिजनेस करती हूँ ना, उसने मुझे मारा है, उसके हाथों पर पूरे चोट के निशान थे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर दिल्ली में आओ फ्लाइट का टिकट करके, और मैं और तुम यहाँ से दिल्ली से कंप्लेंट डाल देते हैं वहाँ पर। तो कहती है ठीक है। रात को 2 बजे तक मैंने उसको बहुत समझाया हर चीज, और रात जब 2 बजे के बाद मेरी बात बंद हुई है, सुबह मैंने उसको कॉल किया, उसने कॉल नहीं उठाया मेरा। फिर मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गई कि अभी तक कॉल नहीं उठा रही, 10 बज गए, 11 बज गए। फिर मैंने उसके ओनर को कॉल किया, मैंने कहा आप नीचे जाओ और फूलपत्ती को देखो, मेरा कॉल नहीं उठा रही है। तो उसके ओनर गई, दरवाजा बजाया, बैल बजाई, उसने गेट नहीं खोला। फिर हमने दिल्ली से सिलीगुड़ी में कंप्लेंट डाली है कि वहाँ मेरी सिस्टर के साथ क्या हुआ है, आप जाके एक बार चेक करो, ना कॉल उठा रही है ना गेट खोल रही है। 3-3:30 बजे वहाँ पर पुलिस गई है, उन्होंने गेट तोड़ा है और मुझे वीडियो कॉल पे रख रखा था। जब मैंने देखा तो पंखे से लटकी हुई थी। कितने दिनों से सिलीगुड़ी में रह रही थी? 1.5 साल से। 1.5 साल से? हाँ जी। क्या लगता है कि शुभंकर, जिनका आपने नाम बताया, जिनके साथ रहती थी, उसी ने उसको बहुत टॉर्चर किया, उसको मारा, वो डिप्रेशन में चले गए, तब जाके वो कदम उठाई, नहीं तो वो ऐसी लड़की थी नहीं, बहुत स्ट्रांग थी, अकेले रहती थी यहाँ पर। कब आया? 1.5 साल हो गया है। हाँ जी, उसकी एक बेटी भी है छोटी, 3 साल की है अभी। कहाँ पर रहते थे? वो केरला की थी। मम्मी का घर हमारा दिल्ली में है और वो शादी करके केरला गई थी। हाँ जी। काम के लिए सिलीगुड़ी पर आए? हाँ जी। क्या नाम है आपका? कल्पना। ঠিক আরো একবার জানিয়ে রাখি, তার পরিবার কিন্তু জানালেন কর্মসূত্রে শিলিগুড়িতে এসেছিলেন এবং ঠিক ইতিমধ্যে শিলিগুড়িতেই এইরকম একটি ঘটনা ঘটে এবং সেই ঘটনার ঘিরে কিন্তু ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় এবং ঘটনাস্থলে পুলিশও পৌঁছায় এবং পুলিশও পুরো বিষয়টি তদন্ত শুরু করেন। এবং ঠিক ইতিমধ্যে শিলিগুড়ির যে ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল এবং শিলিগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল থেকে সেই আপডেট কিন্তু আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। এক তরুণী ঝুলন্ত দেহ ঘর থেকে, এবং জানা যাচ্ছে যে প্রেমিকের কারণে হয়তো এই ঝুলন্ত দেহ পাওয়া যায় এবং ঠিক ইতিমধ্যে এখনো পর্যন্ত ধোঁয়াশার মতো রয়েছে। সুইসাইড কি মার্ডার সেটা কিন্তু এখনো পর্যন্ত জানা যায়নি এবং সেই পুরো ঘটনা কিন্তু এখনো তদন্ত করছেন পুলিশ। এবং ঠিক ইতিমধ্যে সেই ছবিটা কিন্তু আপনাদের সামনে তুলে ধরছে এবং তার পরিবার কেউই বা শিলিগুড়িতে থাকতেন না, সমস্ত তার পরিবার তারা কিন্তু দিল্লি, কেরালাতে থাকতেন এবং তারা কিন্তু এই মুহূর্তে শিলিগুড়িতে কিন্তু এসেছেন তার পরিবার এবং পুরো বিষয়টি পুলিশকে কিন্তু জানান এবং তদন্ত শুরু করেছেন শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশ। এবং ঠিক ইতিমধ্যে সেই আপডেট কিন্তু আপনাদের সামনে তুলে ধরছে। একের পর এক ঘটনা দেখা যাচ্ছে শিলিগুড়ি শহরে। প্রেমিকের কারণেই কি এই সুইসাইড কি মার্ডার, এটা এখনো পর্যন্ত কিন্তু ধোঁয়াশার মধ্যে রয়েছে। এবং ঝুলন্ত দেহ তার বাড়ি থেকে কিন্তু উদ্ধার হয়, ৪১ নম্বর ওয়ার্ডে তার বাড়ি। এবং ঠিক ইতিমধ্যে শিলিগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে তার পরিবার কিন্তু এই মুহূর্তে এসেছে, তার বডি কিন্তু রয়েছে ময়না তদন্তের জন্য কিন্তু শিলিগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে কিন্তু নিয়ে আসা হয়েছিল। এবং ঠিক ইতিমধ্যে সেই আপডেট আপনাদের সামনে তুলে ধরছি সরাসরি এসকে লাইভে। লাইভ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন রীতিমতো শিলিগুড়ি যে ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল রয়েছে সেখানে আমরা রয়েছে এবং সেখান থেকে তার পরিবারের যে দাবি, ওই শুভঙ্কর নামে যে যুবকের কথা বললো, হয়তো তার থেকে তার এর সাথে কিন্তু যুক্ত রয়েছে সেরকমটা কিন্তু জানাচ্ছেন।
এবং ঠিক ইতিমধ্যে সেই ছবিটা কিন্তু আপনাদের সামনে তুলে ধরছে সরাসরি কিন্তু এসকে লাইভে লাইভ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন রীতিমতো একের পর এক ঘটনা ঘটছে শহর জুড়ে এবং ঠিক আবারও শহরে এরকম ঘটনায় কিন্তু তদন্তে নেমেছেন পুলিশ প্রশাসন এবং ঠিক ইতিমধ্যে তার পরিবার এই মুহূর্তে কিন্তু শোকের ছায়া কিন্তু পড়েছে এবং এই মুহূর্তে সেই ছবি কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন बच्ची भी है और यहाँ पर এবং দিল্লি থেকেই অভিযোগ করেন দিল্লি থেকেই তিনি অভিযোগ করেন পুলিশের কাছে তার যে বোন তিনি ফোন তুলছেন না এবং পুরো বিষয়টি পুলিশকে প্রথমে জানান এবং পুলিশের কাছে জানানোর পর পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং ঠিক ইতিমধ্যে তাকে ভিডিও কলে রাখা হয় এবং ঠিক তারপরই কিন্তু সেই দরজা ভেঙে এবং যখন ঘরে প্রবেশ করে সেই সময় কিন্তু দেখে ঝুলন্ত অবস্থায় তার বোনের বডি রয়েছে এবং সেই ঘটনায় কিন্তু তদন্তে নেমেছে কি ঘটনায় এই আত্মহত্যা এবং বা মার্ডার সেটা কিন্তু এখনো পর্যন্ত মধ্যে ধোঁয়াশার মধ্যে রয়েছে। এই মুহূর্তে শিলিগুড়ি থেকে সেই আপডেট কিন্তু আপনাদের সামনে তুলে ধরছি এই ঘটনা পুরো আপডেট আপনাদের সামনে তুলে ধরবো চোখ রাখুন এসকে লাইভে। सॉरी पापा मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इट्स ओके बेटा, चलो दोबारा मेहनत करते हैं। सूर्या है सुकून है। At Modi Public School, Siliguri, we turn inception to perfection. Admission is now open for nursery to class 4 and class 11, commerce, science, and humanities. Discover world-class academic facilities, smart classes, a robotics lab, music and dance studios, and even culinary classes by Master Chef Joseph Rosero. Explore exceptional sports amenities guided by dedicated coaches. Residential facilities? We've got separate hostels, pastoral care, and nutritious meals by expert chefs. Call 9564777747. Modi Public School, Siliguri, your gateway to a brighter future. महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, आरआर कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत हैं। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। पंजाब स्टेट ईयर 200 मंथली लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 1,50,00,000 गॅरंटेड पुरस्कार। टिकट को मूल्य ₹200। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भय का टिकट बाट।